किस वजह से ये मिस बची? किस वजह से? शादी की वजह से? हाँ जी, को किस वजह से गए हुए थे बताइए? शादी की वजह से, किसकी शादी थी? ठीक, चलिए। ये लास्ट है जो मामू की बेटियों की शादी में शरीक हो रहे हैं। पता है ना उसके बाद क्या है? उसके बाद उसूल, ऑफिस के बाहर बच्चे बैठे हुए नजर आए ना, आज आपकी क्लास में कम लग रहे हैं। कौन कौन सी? वो जाहिर बात है, हाँ जाहिर बात है, वो भी किसी शादियों में ही गई हुई होंगी, शादियों का सीजन है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीम। जी, अगला कौन कौन पढ़ के आए? सूरह इब्राहिम पढ़ के आई हैं अगला। पिछला भी सारा पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है बच्चे, सब पढ़ के। जी, अरबी की खुसूसियात और वो सारा सब कुछ हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा पहला रुकू हो गया था आयत नंबर 6 से। इंशाल्लाह ताला हमने शुरू करना है आयत नंबर 7 से। 6 तक हमारा हो गया था। वह इस और जब तअज़्ज़ना हुक्म दिया, अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु ताज़ीम, बाब तफ़ईल से ना। और जब तुम हुक्म दिया, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया था? लइन शकरतुम, लइन अगर तुम शकरतुम, तुम शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं ज्यादा दूंगा तुमको। वला इन कफरतुम, और अगर तुम कुफर करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब क्या है? बड़ा सख्त है। अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि अगर तुम कर करोगे तो मैं मजीद ज्यादा देता ही रहूंगा, और अगर तुम कुफर करोगे, कुफर का मतलब यहाँ पे क्या है? नाशुक्री करोगे, तो मेरा अजाब फिर बहुत सख्त है। वक़ाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तकफुरु, अगर तुम तो कुफर करोगे, अंतुम, तुम व, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लफ्ज यहाँ पर पीछे गुजरा था, अय्यामिल्ला। अय्याम यौम की जमा मैंने ये बोला था, नहीं ये बताया था? अच्छा, इसमें रह गया था ना यहाँ पर। जी, इस आयत में लफ्ज कौम आया है, अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में लाएं। कौम के बजाय लफ्ज नास इस्तेमाल किया गया है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खिताब किया गया है। लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हजरत मूसा की नबूवत बासत सिर्फ अपनी कौम बनी इसराइल और मिस्री कौम की तरफ थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत तमाम आलम इंसान की तरफ थी। फिर जो है ना, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ये जो हमारी पीछे आयत थी, जिसके अंदर हमारी आयत नंबर 5 के अंदर ये था। अय्याम यौम की जमा है, जिसके मशहूर माना दिन के हैं, लेकिन अय्यामिल्लाह दो माना के लिए बोला जाता है और दोनों ही मुराद हो सकते हैं। अव्वल वो खास अय्याम जिनमें कोई जंग या इनकलाब आया, जैसे गज़वे उहद, बदर, अहज़ाब, हुनैन वगैरह के वाकयात, या पिछली उम्मतों के अजाब के वाकयात जिनमें बड़ी बड़ी कौमें जेरो जबर निस्तो नाबूद हो गई। इस सूरत में अयामिल्ला याद दिलाने से उन कौम की कुफर के बद अंजाम से डराना और मुतनब्बे करना। याद है मैंने आपको कहा था दो तरह के अयाम दिन याद रहते हैं, आपकी क्लास में ही बताया था। दो तरह के, एक अजाब के और एक, ये आपको बताया था। दूसरे अयाम
اللہ ताला की नेमतों और एहसानात के भी आते हैं, उनको याद दिलाने का मकसद ये होगा कि अल्लाह ताला की ये खास नेमत याद दिलाए कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फिरौन ने उनकी नाजायज तौर पर गुलाम बनाया हुआ था, और फिर उन गुलामों के साथ इंसानियत का सुलूक ना था। उनके लड़के पैदा होते ही जिंदा कत्ल कर दिए जाते थे, सिर्फ उनकी लड़कियों को अपनी खिदमत के लिए पाला जाता था। दो तरह के दिन याद रहते, या खुशियों के दिन याद रहते हैं या गमी के दिन याद रहते। याद है हाइका, मैंने बताई थी ये बात। हम्म, याद है? दो तरीके से अय्याम का जब लफ्ज जिक्र किया था तो बताया था आपको। जी, आपके सारे टेस्ट पूरे बच्चों, दोनों मोमिना तैयबा पूरे कर लीजिएगा बच्चे सारे टेस्ट, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहाँ पर है शुक्र और नाशुक्री के नताइज अल्लाह ताला ने बता दिए हैं। तअज़्ज़ना इत्तिला देने, ऐलान करने के माना में आते हैं। याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये ऐलान आम फरमाया है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो क्या होगा, और अगर मेरी मेरी नाफरमानी और नाजायज कामों पर करोगे तो क्या होगा, ये सारा बता दिया है। अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री करी तो मेरा अजाब भी सख्त है। नाशुक्री का हासिल यही है कि अल्लाह ताला अल्लाह की नेमतों को उसकी नाफरमानी और नाजायज कामों में सर्फ किया जाए, ये भी नाशुक्री ही है। हक ताला ने शुक्र गुजारों के लिए अजर सवाब और नेमत की ज्यादती का वादा लअज़ीदन्नकुम कह के फरमा दिया, और इसके मुकाबले नाशुक्री करने वालों के लिए लउअज़्ज़िबन्नहुम। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम सारे लोग भी अल्लाह की नाशुक्री करने लगो, अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं, सारी हम दो सना अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है, आयत नंबर 9 से देख ले, 8 हो गई है। अलम या अतिकुम, अलम क्या नहीं, या अतिकुम आई आपके पास, नबउ खबर, अल्लजीना उन लोगों की जो तुमसे पहले है। क्या आपके पास खबर नहीं आई जो आपसे पहले है? कौम नूह, कौम आद और कौम समूद, वल्लजीना और वो लोग मिन बादिहिम जो उनके बाद थे, कौम आद, कौम नूह, कौम समूद के बाद थे। ला यालमुहुम उनको नहीं कोई जानता, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। कितनी ऐसी कौमें हैं जो गुजरी, उनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हुआ क्या था उन कौमों के साथ? जाअतहुम आए थे उनके पास रुसुलुहुम उनके रसूल, बिल बय्यिनात वाज़े दलाइल लेकर। फरद्दू निशानियां लेके आए। फरद्दू बस उन्होंने डाल दी, ऐदियहुम अपने हाथों को, फी अफवाहिम अपने मुंह में, वक़ालू और वो कहने लगे, बस उन्होंने डाल दिया। इन्होंने लौटाया लिखा है ना, तो लौटाने की बात समझ नहीं आ रही। बस उन्होंने डाल दिया अपने हाथों को अपने मुंह में, वक़ालू और कहने लगे, इन्ना बेशक कफर हमने कुफर किया है, बिमा उर्सिल तुम जो तुम देकर भेजे गए हो। नबियों के पास जब नबी रोशन दलाइल लेके आए तो उन्होंने अपने हाथों को अपने मुंह में डाल लिया। कुछ ने उलमा ने यहाँ पे कहा है अपने कानों में डाल लिया, और कहने लगे बेशक हमने कुफर किया है जो तुम लेकर आए हो भी उसको। व इन्ना और बेशक हम लफी शक्किन अलबत्ता शक में है, मिम्मा जिसकी तरफ तदऊन ना तुम हमें बुलाते हो, उलही उसकी तरफ, मुरीब शक में डालने वाले, तरद्दुद में डालने वाले, हम शक में है। कौलत कहा रुसुलुहुम उनके रसूलों ने, मुअन्नस का सीगा है। जब जमा आती है तो फिर यहाँ पर होती है गैर जमा गैर हकीकी हो तो फिर वाहिद मुअन्नस के जरिए उसको लाया जाता है। याद है ये इल्म सर्फ में उसूल पढ़ के आए थे जी। औलत रसूल की जमा क्या है? रसूल मुजक्कर है, मुअन्नस मुजक्कर, और रसूल की जमा आ गई, रसूल हो गया। और कौलत क्या है? मुअन्नस है, मुजक्कर है, वाहिद मुअन्नस। एक तो वाहिद भी है और दूसरा मुअन्नस भी है, और तीसरा चलो गायब तो ठीक है, वो तो गायब तो आगे गायब भी है। ठीक है, जमा गैर हकीकी अरबी में ये आपने ये इल्मु सर्फ सॉरी इल्मु नहव के अंदर ये पढ़ा था डेफिनेशन, किसी एक को भी याद है? जब
मोन्नस गैर हकीकी हो तो उसका फेल वाहिद मोन्नस लाना जायज है। पढ़ा था ये? सिर्फ आपको याद आ रहा है या आपको है का आपको भी याद आ रहा है? आ रहा है याद? मुझे कल सब ये किताब के अंदर से इल्मुन नहव की किताब में से देख के लाके दिखाएंगे ये औलत रुसुलुहुम। ठीक है, औलत फरमाया रुसुलुहुम उनके रसूलों ने अफी शक्किन के अल्लाह के बारे में शक्कुन शक करते हो। फातिर समावात वो पैदा करने वाला है आसमानों का और जमीन का। यदऊकुम वो तुमको बुलाता है लियगफिर लकुम ताकि वो तुमको बख्श दे मिन जुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों को। वयुअक्खिरकुम और वो तुमको ढील देता है इला अजल मुसम्मा एक मुकर्ररा मुद्दत तक। कौलू तो उन्होंने कहा इन नहीं तुम इल्ला मगर बशरुम बशर हो। कौलू कौम बोली, कहने लगे इन नहीं तुम इल्ला मगर बशरुम बशर हो मिसलो ना हमारे जैसे। तुरीदू ना तुम चाहते हो अन ये के तसुद्दूना तुम हमको रोको अम्मा जिसके काना थे या अबुदू आबाउना जिसकी इबादत करते थे हमारे बाप बाप दादा। फातू बस ले आओ बेसुल्तान मुबीन एक खुली दलील ले आओ। औलत कहा लहुम उनके लिए रसुलुहुम उनके रसूल ने इन नहीं नानु हम इल्ला मगर बशरुन बशर है तुम्हारे जैसे। वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ने यमुन्नु एहसान फरमाता है अला मैयशा जिस पर चाहता है मिन इबादी अपने बंदों में से। वमा काना और नहीं है लना हमारे लिए अन्नातियकुम हम ले आए तुम्हारे लिए बिसुल्तान कोई दलील इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से। वो अल्लाही और अल्लाह ही पर फलयतवक्कलिल मोमिनून भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। वमा लना और क्या है हमें अल्लाह न तवक्कला कि हम ना भरोसा करें अल्लाह पर। वक़द और यकीनन हदाना उसने हमें हिदायत दी सुबुलना अपने रास्तों की। ये कौन कह रहे? नबी कह रहे हैं ये। कहा उनके लोग कहने लगे कौलत कहा लहुम उनके लिए उनके रसूलों ने हम तो तुम्हारे बशर है लेकिन अल्लाह ने एहसान फरमाया है हम पर अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। और हमारे लिए ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई खुली दलील ले आए कोई मौजज़ा ले आए मगर अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह से भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। और नहीं है हमारे लिए कि हम अल्लाह पर भरोसा क्यों ना करें, उससे तो हमें अपने रास्तों की हिदायत दी है। वला नस्बिरन्ना और हम जरूर बर जरूर सरबर करेंगे अला उस पर अला मा आज़ैतुमूना जो तुम हमें अजियत दोगे। जो कौम तुम हमें तकलीफें पहुंचाओगे हम नबी तो उस पर सबर ही करेंगे। वो अल्लाही और अल्लाह ही पर फलयतवक्कलिल मोमिनून मोमिनीन को सबर करना चाहिए, भरोसा और भरोसा करना चाहिए। जी, तीसरा रुकू शुरू हो रहा है, इसकी सारी तशरीह मैंने आपको साथ साथ बता दी है। वक़ौल अल्लज़ीना कफरू और कहा अल्लज़ीना कफरू जो काफिर थे लिरुसुलिहिम अपने रसूलों से कहने लगे लनुखरिजन्नकुम हम तुमको निकाल देंगे मिन अर्ज़िना अपनी जमीन से औ या लतऊदुन्ना या तुम लौट आओ फी मिल्लतिना हमारे दीन में लौट आओ। फअौहा पस वही की इलैहिम उनकी तरफ रब्बुहुम उनके रब ने। बस वही की उनकी तरफ उनके रब ने। अल्लाह ताला ने वही की नबियों की तरफ। कहा काफिरों ने अपने रसूलों से कि हम तुम्हें निकाल देंगे किससे अपनी जमीन से या तुम हमारे ही दीन पर लौटा अपने नबूवत का काम छोड़ दो। तो अल्लाह ने अपने नबियों की तरफ वही की लनुहलिकन्ना कि हम हलाक कर देंगे ज़ालिमीना जालिमों को। वला नुस्किनन्नकुम और हम जरूर पर जरूर आबाद करेंगे तुम नबियों को अर्ज़ जमीन में मिन बादिहिम इनको जालिमों को हलाक करने के बाद। जालिका ये वादा किसके लिए है? लिमन उस शख्स के लिए खौफा जो खड़ा मकामी मेरे सामने खड़े होने से डरा। अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा यानी कयामत के दिन जो अल्लाह के सामने खड़ा होना है उससे डरा। वखौफ और जो डरा वईद मेरे वदी वही मेरी वईद से। वस्तफ्तहू और उन्होंने फैसला चाहा। वकौबा और बर्बाद हुआ कुल्लू हर जब्बारिन हर सरकश अनीत। जब्बार जबर से ना जाबिर जब्बार अनीत जिद्दी। जी आयत नंबर 16 देख लीजिए। वमिन वराइही
اور اس کے آگے جہنم و جہنم ہے. یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ان لوگوں نے فیصلہ چاہا تھا، نبیوں کے مقابلے میں فیصلہ چاہا، فیصلہ طلب کرنے لگے. وقو اچھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا اور انہوں نے فیصلہ چاہا، جب نبیوں نے فیصلہ چاہا تو نامراد ہوا ہر سرکش اور ضدی. اور اس کے آگے جب فیصلہ ہوا تو کیا فیصلہ ہوا؟ میں ورائی، ان کے آگے جہنم ہے. ویسقا، اور ان کو پلایا جائے گا، من مائن، ایسے پانی سے، سدید، جو پیپ کا ہوگا. یتجرعہ، اس کو گھوٹ گھوٹ پیئیں گے. یتجرع، گھوٹ گھوٹ پینا، تھوڑا تھوڑا سا پینا. ولا یکادو، ولا اور نہیں، یکادو قریب ہوگا، یسیغہ، کہ وہ اس کو گلے سے اتار سکے، نگل سکے. یسیغ، نگلنا، اور نہیں قریب ہوگا کہ وہ اس کو نگلے. وَيَأْتِيهِ، اور ان کے پاس آئے گی. ظاہری بات ہے اتنا سڑا ہوا، اتنی غلیظ پانی، اتنا بدبودار پانی ہوگا کہ وہ گلے سے اتر ہی نہیں سیکھ سکے گا، گھوٹ گھوٹ اس کو پیے گا. وَيَأْتِيهِ، اور جہنمیوں کے پاس جہنم میں، وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی ان کے پاس، موت. ایسا لگے گا ابھی موت آئی، ابھی موت آئی. من کلی مکان، ہر جگہ سے. کبھی بچھو کاٹنے سے لگے گا اب میں مر جاؤں گا، اژدہے دشت رہے، آگ میں جل رہا ہے، لیکن وما ہوا بمیت، وہاں جہنم میں وہ مرے گا نہیں. ومن ورائہ، اور اس کے آگے عذاب، عذاب ہے، غلیظ، سخت عذاب ہے. آیت نمبر 18، مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ. اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہے؟ کرمادی، جیسا کہ راکھ. کاف، جیسا کہ، رمادی، راکھ. راکھ ہوتی ہے نا، راکھ کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کسی نے جلی ہوئی راکھ دیکھی ہے؟ راکھ کیسی ہوتی ہے؟ کوئی چیز جلاؤ کیا ہوتا ہے؟ اس کا وزن کتنا رہ جاتا ہے؟ بالکل بھی کوئی وزن نہیں ہوتا. اچھا جی، اشتدت، اڑا کے لے جائے گی. کافروں کے اعمال کا وزن بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ راکھ. اشتدت، اس کو اڑا کے لے جائے گی، اس کو ہوائیں اڑا اڑا کے لے کے جائیں گی. فی یومن آصف، تیز آندھی کے دن میں. لا یقدرون، یہ کافر نہیں خود رکھ سکیں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہوگا، علی شیء، کچھ بھی. ذالک، یہ هو الضلال البعید، اور یہ دور کی گمراہی ہے. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. ای یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، اس تم سب کو لے جائے. ویاتی، اور وہ لے آئے، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق لے کے آئے. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم سب کو لے آئے اور ایک مخلوق، نئی مخلوق کو زمین میں پیدا کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. وما ذالک، اور نہیں یہ اللہ پر بھی عزیز کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی اللہ کو کوئی چیز پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سارے مار کے نئے آبادی آ جائے، ایسا کوئی نہیں ہے. وبرزوا، اور سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے. للہ، اللہ کے، جمیعاً، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فقال، پس کہیں گے، ضعفاء، جو کمزور تھے، جو ماننے والے تھے. کن سے کہیں گے؟ دونوں ہی نافرمان ہیں. ہے کیا؟ دونوں ہی جہنم میں جانے والے، دونوں ہی نافرمان ہیں. لیکن اللہ کے سامنے جب قیامت کے دن پیش ہوں گے، ظاہری بات ہے جو محنتیں کر کے آئیں گے وہ تو کوئی عذر نہیں کریں گے نا. جنہوں نے کلاس کے اندر بھی محنتیں کی ہوتی ان کو عذر کرنا پڑتا ہے، اور جو محنت کرنے والے نہیں ہوتے وہ آئے بائیں، شاید آج شادی تھی، آج فلانا تھا، آج شہر سے باہر تھے، یہی بہانے ہوتے نا. ایسا ہی ہے نا، اتنی سختی کے باوجود بھی جو شادیوں میں جائیں گے کیا کہا جائے؟ ایسا ہی ہے نا، جو اتنی سختی کے باوجود کہ آن لائن، میں جب ایوننگ میں اپنی کلاسز کو پڑھاتی ہوں یا دوسری کلاسز کو پڑھاتی ہوں، کہتی آپ کبھی اتنی سختی سے نہیں پڑھاتی. ایسا ہی ہے نا، کس وجہ سے ان کو سختی سے پڑھاتی ہوں؟ اہمیت نہیں ہے نا. اہمیت کا احساس دلانے کے لیے پڑھتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ پڑھتے نہیں ہیں. اب اس کا احساس کیسے دلایا جائے؟ بندہ یا تو شوق سے پڑھتا ہے یا خوف سے. شوق ہے نہیں اور ڈیولپ بھی نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیز
खौफ को गालिब करना पड़ता है ना, फिर खौफ होता है, फिर खौफ दिलाना पड़ता है। टीचर को पता होता है मेरे सामने स्टूडेंट कैसा बैठा हुआ है और मैंने इसको कैसे पढ़ाना। जी, तो अल्लाह ताला के सामने फिर जो ये जिन्होंने मेहनतें नहीं की होंगी वही तो होंगे जो नाकाम होने वाले, वही उज़र कर रहे होंगे और ज़ाहिर होंगे और अल्लाह के सामने सारे के सारे। फ़क़ौला पस कहेंगे अज़्ज़ुअफ़ाउ जो ज़ईफ़ थे, लिल्लज़ीना उन लोगों से इस्तकबरू जिन्होंने मुतकब्बिरीन थे। अब जो कमज़ोर थे, जो मानने वाले थे, वो अपने बड़े-बड़े लीडरों से कहेंगे, इन्ना बेशक कुन्ना हम थे लकुम तुम्हारे तबान ताबे थे। तुम्हारी पैरवी करने वाले थे, तुम्हारे पीछे चलने वाले थे। फहल बस क्या अंतुम तो मुगनूना तुम बचा सकते हो अन्ना हमको मिन अज़ाबिल्लाह अल्लाह के अज़ाब से मिन शैइन कुछ, क्या तुम अल्लाह के अज़ाब से हमें कुछ बचा सकते हो? औलू वो कहेंगे लऊ अगर, वो बड़े कहेंगे ना जिनको जो लीडर्स थे, लऊ अगर हदान अल्लाह अगर अल्लाह ने हमको हिदायत दी होती लहदैनाकुम तो हम तुमको भी हिदायत दे देते, हम तो खुद बेराह रवीर के शिकार थे, हम तो खुद बेहिदायते थे, तो तुम्हें क्या हिदायत देंगे हम। सवा उन बराबर है अलैना हम पर अजज़ेना कि हम चीखे चिल्लाएं अम या सबर ना हम सबर करें माँ नहीं लना हमारे लिए महीज कोई छुटकारे की जगह नहीं है जहन्नुम में आज। हम चीखे चिल्लाएं सबर करें, जहन्नुम का अजाब तो हमारे लिए है ही। वक़ौल शैतानु और कहेगा शैतान इतना बदबख्त है जब सारे जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, इसका काम पूरा हो चुका होगा, अब ये कहेगा लम्मा कुज़ियल अम्र जब फैसले हो चुके होंगे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने उस वक्त ये गवाहियां देगा, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था वादल हक़ सच्चा वादा वअदतुकुम और मैंने तुमसे वादा किया था। शैतान भी तो वादे करता है ना, सो जाओ कोई बात नहीं, साल का आखिर है, आखिर तक पढ़ लेंगे, तसल्ली देते ना शैतान। बस शैतान क्या करते हैं सुस्त बना देता है। शैतान क्या करते हैं जो सुस्त है ना, सुस्ती शैतान की तरफ से है। जो सुस्त लोग होते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल कसली, पता है ना, सुस्ती बुज़दिली ये सारी किसकी तरफ से होती है। मोमिन सुस्त नहीं होता, मोमिन चाको चौबंद होते हैं, मोमिन को हर वक्त होता है मैंने कोई काम करना है। जो सुस्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो वो मोमिन नहीं होते। उनको शैतान कह रहा होता है कोई बात नहीं आज छुट्टी कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई बहाना कर दो, ऐसा ही होता है। सुस्ती होती है, सुस्ती होती है। कोई बात नहीं आज नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्या हुआ, साल के आखिर तक पढ़ा हुआ है और साल के आखिर में क्या होता है। हम्म, अच्छा जी, फिर कहेगा कि मैंने तुमसे वादा किया अखलफ्तु मैंने खिलाफ किया कुम तुमसे, तुमसे वादे को मैंने खिलाफ किया, मैंने तुमसे झूठा वादा किया था। ठीक है, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे क्या किया था, झूठा वादा किया था। वमा काना ली और नहीं है मेरे लिए, वमा और नहीं काना है ली मेरे लिए अलैकुम तुम पर मिन सुल्तान, मेरा तुम्हारे पर दुनिया में कोई जोर नहीं चलता था। इल्ला मगर अन ये कि को मैं बुलाता था तुमको, मैं वसवसा डालता था तुम्हारे दिल में, तो तुम क्या करते थे, फर्स्ट जब तुम बस छुट्टी कर लो पेट का दर्द का बहाना करके, छुट्टी कर लो, तो क्या होता है फौरन, बस जब तुम पागलों की तरह कबूल कर लेते थे ली मेरी बात को। ऐसा ही है स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज है, पूछ रही हूँ, छुट्टी। पता है आपको इस बात का, सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए खतरनाक छुट्टी है, सबसे ज्यादा जहर कातिल है। और शैतान सबसे ज्यादा जो चीले बैठे हुए होते हैं ना, वो कहता है जी मैंने आज एक तालिब इल्म था मदरसे जाना था उसकी छुट्टी करा दी। सबसे ज्यादा शैतान आपको पढ़ वो हदीस मुबारक पढ़ी है मशहूर, शैतान अपना दरबार लगाता है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या, कभी वो हदीस नहीं सुनी। हम्म, तो शैतान रोजाना बैठा होता है और देखता है कौन सी बच्ची तैयार हो रही है मेरे कहने पर। अब बच्चियां तैयार हो रही होती है ना, आ रही होती है ना बच्चे शैतान के बहकावे में, हाँ आज ये बहाना कर दो, आज ये बहाना कर दो, आज ये बहाना कर दो। हम्म, ऐसा ही होता है। कहने लगा मेरा तुम्हारे पर कोई जोर नहीं था मगर मैंने तो एक वसवसा डाला था, इन्नी दाऊतू शैतान के हाथ पकड़ के लेके आता है, जब हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक वसवसा डाला था, मैंने तो तुमको बुलाया था, बस जब तुम ली, तुमने तो मेरी फौरन दीवानों की तरह बात को कबूल कर लिया, बस जब तुम बस तुमने मेरी बात मान ली थी।
वला तलूमुनी, मुझे आज गालियां मत दो, मलामत ना करो। वलूमु अनफुसकुम, अपने नफ्सों को मलामत करो। मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा पूरा पूरा कसूर है, तुमने पूरा अमल करके दिखाया, मैं तो वसवसा डाला था, एक ख्याल ही तो डाला था दिल में। फला तलूमुनी, मुझे मलामत ना करो। वलूमु अनफुसकुम, अपने नफ्सों को मलामत करो। माँ नहीं अंतुम, माँ नहीं अना मैं, बेमुस्रिखिकुम, मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सका, तुम्हारी कोई काम नहीं आ सकता आज। माँ नहीं अना मैं, शैतान कह रहे हैं मैं, बेमुस्रिखिकुम, तुम्हारी कोई फरियाद रसी कर सकता। वमा, और ना, अंतुम, तुम, बेमुस्रिखी, मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। इन्नी बेशक मैंने, इन्नी बेशक मैं, कफर तुम, मैं बेजार हूँ, बेमा, जो अशरक तुमूनी, जो तुमने मुझे शरीक बना लिया था, मैं उससे बेजार हूँ आज। इन्नी बेशक मैं, कफर तू, मैं इनकार करता हूँ, मैं मुनकिर हूँ, बेमा, जो अशरक तुमू, जो तुमने शरीक बनाया था। नी नून वकाया या मुतकल्लिम मफूल भी यहाँ से गिरा हुआ है। जो तुमने मुझे शरीक बनाया था, मिन कबलू, पहले, यानी दुनिया में। इन ज़ालिमीन, बेशक जालिम, लहुम, उनके लिए अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 23, व उत्किला, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सौले करे, बागात है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, बिइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, तहियतुहुम, और जन्नतों में उनकी दुआएं होंगी, तहिया, उनकी दुआ होगी, फीहा, उसमें, सलामुन, सलाम ही होगी। आयत नंबर 24, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, कैफा, कैसे, ज़रब अल्लाहु, कैसे बयान की अल्लाह ने, मसलन, मिसाल, कलिमतन, बात, तय्यबा, पाकीज़ा बात की, का शजरतिन, जैसा कि दरख्त होता है पाक, और दरख्त पाक खजूर का दरख्त है, असलुहा, उसकी जो जड़ होती है, साबितुन, मजबूत होती है, व फरओहा, और उसकी जो शाखें होती है, फिस समा, आसमान की तरफ, ब्रैकेट में लिख के, बुलंद होती है। तूती, वो लाता है, उकुलाहा, अपने फल को, वो लाता है अपने फल को, कुल्ला हीनिन, हर वक्त। खजूर का फल, या जो भी फल, जो भी पाकीज़ा दरख्त है, उसकी जड़ मजबूत, उसकी टहनियां आसमानों पर, उसकी शाखें आसमानों पर, और वो अपना फल लाता है हर वक्त, बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से। वयज़रिबुल्लाह, और बयान करता है अल्लाह मिसाल लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो लोग यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें। ठीक है, मुराद खजूर का दरख्त है, खुलासे, उसमें खुलासा तफसीर में लिखा हुआ है, खूब गड़ी हुई होती है उसकी जड़ें, शाख आसमान की तरफ जा रही होती है, अपना फल देता है, यानी खूब फल देता है। कलमा तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह भी एक जड़ है, यानी एतकाद, जो मोमिन के कल्ब में, इस्तेहकाम के, जो एतकाद है, जो अकीदा है, मोमिन के दिल में ये जड़ पकड़ लेता है, इस्तेहकाम के साथ जागीर है, और उसकी कुछ शाखें हैं, यानी आमाल सोलिहा। बात समझ आ रही है। कलमा तय्यबा की मिसाल, कलमा, शजरा तय्यबा से है। तो इस तरह से कलमा तय्यबा क्या है, कलमा तय्यबा ला इलाहा है, उसकी जड़ एतकाद है, और उसकी जो शाखें हैं, एतकाद, जी हाँ, एतकाद भी मजबूत है, और उसकी जो शाखें हैं, आमाल सालिहा, यानी जब इंसान ईमान लाता है, तो जो बारगाह इलाही में, आसमान की तरफ, उसको वो आमाल उसको ले जाते हैं। फिर रजाए दायमी का समरा, यानी अपना फल हमेशा लाता है, यानी अल्लाह उससे हमेशा के लिए राजी हो जाते हैं। ये देख, नजर आ रही है ये सारा सब कुछ, बात समझ आ गई इसको। जी, वह मसल, और मिसाल, आयत नंबर 26, वह मसल, और मिसाल, कलिमतिन कबीसा, और कबीस कलमे की, कुफर की, यानी कि इस तरह से मिसाल है, गलत अकीदे की मिसाल है ना,
کیونکہ ادھر کلمہ طیبہ کی مثال تھی لا الہ کی، اور ادھر کفر کا کلمہ ہے نا. وہ کلمات اور مثال کلمت خبیثہ، خبیث ناپاک کلمے کی مثال کا شجرت خبیثہ، جیسا کہ ناپاک درخت. اجتثت جس کو اکھاڑ دیا گیا ہو، من فوق الارضی زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا، اس کی جڑ مضبوط ہی نہیں تھی، کھینچا زمین سے جڑ ہی نکل گئی. مالہا نہیں ہے اس کے لیے من قرار، کوئی ٹھہرنا نہیں ہے. یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بالقول الثابتی ثابت قول میں، اور اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں ایمان والوں کو قول ثابت میں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں. آخرت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قبر مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو مضبوط بات میں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کے اندر بھی. قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں گے اور سوالات کریں گے تو تب بھی اس کو ثابت قدم رکھیں گے. بات کلیئر ہے؟ من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، یہ سارے جو سوال ہوں گے. وَيُذِلُّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ وَيُذِلُّ اور گمراہ کرتے ہیں اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور اللہ کرتے ہیں ما یشا جو وہ چاہتے ہیں. جی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ رکوع ہمارا تیسرا رکوع پورا، چوتھا رکوع پورا ہوا ہے، چوتھا رکوع پورا ہوا. اس کو دیکھ لیں، اس کی تشریح کو. راکھ کی مثال ہے، راکھ تیز ہوا جب چل رہی ہو تو ذرہ ذرہ ہوا میں منتشر ہو جائے، ایسا اس کو کوئی جمع کرنا نہیں اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، ناممکن ہو جائے اس کا جمع کرنا. کافر کے اعمال جو بظاہر اچھے بھی ہوں گے وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، سب بیکار ضائع ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مومن کے، مومن اور اس کے اعمال کی مثال، کافر اور اس کے اعمال کی مثال. مومن کے اعمال کی مثال ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کا تنا مضبوط ہو، بلند ہو، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہو اور زیر زمین کے کی وجہ سے اس جھونکے سے گر نہ جائے. سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے دور رہتا ہے. اس کی شاخ آسمان کی طرف ہے اور اس درخت کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہے. اس درخت کا پھل کیا ہے؟ ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہے. کون سا درخت ہے؟ مگر اس کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر زیادہ یہ کھجور کا درخت ہے. اس کی تائید تجربہ اور مشاہدے سے بھی ہوتا ہے، روایات سے بھی. کھجور کے درخت کا تنا بلند مضبوط مشاہدے کی چیز ہے. سبھی جانتے ہیں اس کی جڑوں کا زمین کی دور گہرائی تک پہنچنا بھی سب کو معلوم ہے. اس کا پھل بھی ہر وقت اور ہر حال میں کھایا جاتا ہے. جس وقت اس کا پھل درخت پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے پکنے کے زمانے پر ہر حال ہر صورت میں اس کا پھل مختلف طریقوں سے، چٹنی، اچار یا دوسرے طریقوں سے کھایا جاتا ہے. پھر جب پک جاتا ہے اس کا ذخیرہ کر کے پورے سال وہ باقی رہتا ہے، صبح شام، دن رات، گرمی سردی، ہر موسم ہر وقت مفید ہوتا ہے. اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے، اس سے میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے. اس کے پتوں سے بہت مفید چٹائیاں بنتی ہیں. اس کی گٹھلی جانوروں کا چارہ ہے، بخلاف دوسرے پھلوں کے کہ وہ خاص موسم میں آتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، ان کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا اور نہ ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی، نسائی اور یہ ساری قرآن میں وہ کھجور کا درخت ہے اور شجر قبیصہ سے الحمدللہ حنظل کا درخت مراد کیا ہے. نبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گودا لائے. اس درختوں میں سے ایسا
کوئی درخت ہے جو بڑی مثال ہے، یہ بخاری کی بھی روایت ہے، کسی میں جھڑتے نہیں ہے، حضرت ابن عمر فرماتے میرے دل میں خیال آیا، مجلس میں ابو بکر عمر اور دوسرے اکابر نے خود فرما دیا کھجور کا درخت ہے۔ مومن مومن کی مثال اس درخت سے دینے کی وجہ یہ ہے کلمہ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے جو بہت مستحکم مضبوط ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے، مومنین کاملین صحابہ تابعین کہ ہر زمانے کے پکے مسئلے میں نہ جان کی پرواہ نہ مال کی نہ کسی دوسری چیز کی، دوسری وجہ سے جیسے بڑے درخت پر سطح زمین کا کوئی گندگی کا اثر نہیں ہوتا، دونوں وصف تو اصلها ثابت ان کی مثال اس طرح ہوتی ہے، مومن کے ایمان کے ثمرات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، مومن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح تحلیل قرات قرآن کرتا ہے یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے دیکھ لیں ساری، جس طرح کھجور کا وقت ہر حال ہر وقت ہر موسم میں کھایا جاتا ہے، مومن کے اعمال صالحہ بھی صبح شام جاری رہتے ہیں، یہ سارا کفار کی مثال شجر قبیصہ لا الہ الا اللہ مومن ہے، اسی طرح کفار کے کفرات کلمات کفر افعال کفر ہے، شجر قبیصہ سے مراد مذکور حدیث میں حنظل قرار دیا ہے، بعض نے لہسن وغیرہ کہا ہے۔ اس شجر قبیصہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا گیا اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے جب کوئی چاہے اس درخت کو پورے جسے کے ساتھ اشتست یعنی اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، تو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے اول تو اس کے عقائد کی کوئی جڑ نہیں بنیاد نہیں، ذرا سی دیر میں متزلزل اور دنیا کی گندگی سے متاثر، اس کے پھل پھول یعنی اعمال اللہ کے ہاں کوئی کام کے نہیں، یثبت اللہ ایمان کا خاص اثر میں نے جو آپ کو بتایا تھا، مومن کلمہ طیبہ قول ثابت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کلمے کو اس میں اس کی مدد کی جائے گی، قبر کا عذاب و ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام اور سخت حال میں بھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے گا، میں نے آپ کو کہا تھا نا دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، جی یہاں پر ان احادیث متواترہ میں آخرت سے مراد قبر اور آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے، مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کو سوالات کا جواب دینا ہے، کامیابی اور ناکامی ثواب اور عذاب اسی پر ہو، ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ قبر میں نا آخرت کا میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی ترجمہ کر، اور جی بس یہیں تک، اب اگلا بھی پڑھا دوں، ٹھیک ہے شکر ہے آج کچھ پڑھا ہے تاکہ ہمارے تھوڑی سی اسپیڈ اپ ہو، تاکہ ٹھیک ہے نا، اب ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے گی ان شاء اللہ، 4 رکوع ہو گئے، کتنے رکوع ہیں سورت کے؟